जगन्नाथ आज आम आलोचना करवा आम दशम श्रेणी भूगोल पुस्तकर पंचम अध्याय वन्य प्राणी संबल है ना नहीं वन्य प्राणी संबल विषय आम आलोचना करवा। वन्य प्राणी संबल देख वन्य प्राणी बोले आम जान वाइल्ड एनिमल नहीं तो देख जेहेतु जंगल जेन माने रखन वन्य बोले बन ना ना जंगल तो पशु पक्षी कीटपतंग माछ ता सहित कुंभीर कईछ साप बेंग जक अणुजीव इत्यादि जीवजंतु मानक वन्य प्राणी रूपे विवेचना बा विचार कर एमाने जैव मंडल जैव विविधता सृष्टि करिथांती को माने सब जो वन्य प्राणी गुड़ाक वन्य प्राणी गुड़िक कौन करथांती जैव मंडल जैव विविधता सृष्टि करिथांती ता सहित प्राकृतिक उद्भिद और अरण्य संबल परी यह एक मूल्यवान संबल मध्य जो वन्य प्राणी संबलटा जेमिति प्राकृतिक संबल जेमिति बहुत मूल्यवान अरण्य संबल जेमिति मूल्यवान ठीक सेमिति एई वन्य प्राणी संबल मध्य बहुत मूल्यवान यह मध्य गोटे असरंती बा अक्षय संबलर एक मूल्यवान संबल बुझेला बा गोटे असरंती बा अक्षय संबल रे माने जाती परिसंस्थार संतुलन रक्षा करबा पई विभिन्न अजैविक परिवेश सह प्राकृतिक उद्भिद सहित मिसी नाना प्रकारर पोषक चक्र सृष्टि करथांती ता सहित जीवभूतत्व रासायनिक चक्र शक्ति प्रवाह खाद्य श्रृंखल खाद्य जाली प्रभृति माध्यम एक जैव विविधता गठन करिथांते ए गुडी को जैव पिरामिड माध्यम परिसंस्थार कौन शक्ति प्रवाह देला उत्पादिकता ता सहित स्वच्छता तथा संतुलन रक्षा करिथांते ए वन्य प्राणी संबल गुड़िक ता सहित जैव विविधता कहले कौन बुझ जदि एग्जाम रे पड़िला जैव विविधता कहले कौन बुझ ताहले तुम माने लिखिब भूपृष्ठर कौनसी अंचलर प्राकृतिक उद्भिद प्राणी अन्यान्य जीवजंतु और परिसंस्थार समष्टि को जैव विविधता बोली कहागला। एही जैव विविधता को तीन प्रकार विभक्त करागला। प्रथमटी हैला जीनीय जैव विविधता जेंदा कि जेनेटिक जीन रु जेंडा ताको जीनीय जैव विविधता ता सहित जाति विविधता एवं परिसंस्थीय जैव विविधता तीन प्रकार भाग रे विभक्त हैला। समग्र पृथ्वी को जैव विविधता अनुसार 12टी बृहत केंद्र एवं 18टी तप्त स्थल रे विभक्त करागला। आम पृथ्वी को जैव 12टा बृहत केंद्र एवं 18टी तप्त स्थल भाव विभक्त कर तन्मध्यरु भारत जैव विविधतार एक बृहत केंद्र एवं यार 2टी तप्त स्थल उत्तर पूर्व भारत पश्चिम घाट रही अछि। तो वन्य प्राणी प्रकार आमे देखिबा खाद्य श्रृंखल और खाद्य स्तर अनुसार कौन रहिला परिसंस्थीय जीवीय उपादान केवल जीवंत प्राणी उद्भिद को नहीं गठित क्या नहीं केवल जीवंत एवं जीवंत जे माने जो प्राणी होता कि उद्भिद होता दुजन से जीवंत भाव में गठित थांती। सबुज उद्भिद गुड़िक सर्वदा स्वपोषी बा स्वभोजी बा स्वयंपुष्ट एमानक उत्पादक बोली कहागला। क्या उत्पादक बोली कहागला जो सबुज उद्भिद गुड़िक जेहेतु स्वपोषी बा स्वभोजी बा स्वयंपुष्ट बोली होइथांती बा स्वपुष्ट भाव में विवेचित होइथांती तेणु करिके सेमानक उत्पादक बोली कहागला। उत्पादक क्या कहागला बुझी पारल। ता सहित प्राणी माने हेउछंती परपक्षी प्राणी माने कौन प्राणी माने हेउछंती सर्वदा परपक्षी एमाने हेउछंती पुणी भक्षक सेही परि मृत उद्भिद और प्राणी मानक शरीर खाद्य पोषण करी बंची रहउतबा अणुजीव जे माने मरी जाइतबा मृत एवं प्राणी मानक शरीर कौन खाद्य बाहर कर बंची रहउतबा गोटे अणुजीव माने जे माने कवक बैक्टेरिया बुझेला को अपघटक बोली कहागला। अपघटक क्यों मानक कहागला जे जो मरी जाइतबा मृत उद्भिद एवं प्राणी मानक शरीर खाद्य पोषण करी बंची रहउतबा अणुजीव से माने कौन कौन कवक बैक्टेरिया इत्यादि एको कौन अपघटक बोली कहा जाउछि। खाद्य स्तर अनुसार प्राणी मानक 4 भाग में विभक्त करागला।
खाद्य स्तर अनुसार प्राणी को केते भाग विभक्त करागला 4 भाग रे शाकाहारी बा तृणभोजी जेन माने को शाकाहारी बा तृणभोजी बोली कहगला से माने को प्राथमिक भक्षक बोली कहगला एवं मांसाहारी और मांसासी बा द्वितीयक भक्षक से माने उभय भोजी जेनटा कि तृतीय भक्षक एवं मृतोपजीवी बा मृतभोजी बा ताको मान को कहगला अपघटक मन रखी था मन इम्पोर्टाट ओके मन रखी था क्या प्रथम भक्षक केन सेकेंड माने गले सहित द्वितीय भक्षक तृतीय भक्षक क्यों माने जाइछन्ते से गुड़िक मन रखा पड़ो बुझेला एवं पर उपपक्ष बा परपक्ष जीव मानू से शरीर आकार अनुसार सूक्ष्म भक्षक एवं बृहद भक्षक भाग में विभक्त करा बुझेला ता सहित वन्य प्राणी वितरण विषय रे आम आलोचना करिबा वन्य प्राणी वितरण विषय जेहेतु आलोचना करिबा देखिबा वन्य प्राणी वितरण भितर कौन कौन रहिला वन्य प्राणी वितरण समस्त प्रकार वन्य प्राणी निजर बंचिबा पाई प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव अरण्य तृणभूमि और गुल्म प्रभृति उद्भिद उपरे निर्भर करिथांती तेणु से मानकर जीवन अरण्य सहित निबिड़ भाव संपर्क रही थाए भू प्रकृति बा मृत्तिका जलवायु किंबा इत्यादि अनुसार भारत रे विभिन्न अंचल रे भिन्न भिन्न अरण्य देखा जाउथिबारु सेही अनुसार सेठारे भिन्न भिन्न वन्य प्राणी मध्य देखा जाइथांती पृथ्वीर 12 गोटी विशाल जैव विविधतापूर्ण देश गुड़िक मध्य आम भारत मध्य अंतर्भुक्त अछि पृथ्वीर समुदाय 15 लाख प्रजातिर पशु मानक मध्यरु भारत रे प्राय 89 प्रकार पशु अच्छा 89,000 प्रकार खाली 89 नुह 89,000 प्रकार पशु अच्छा ता सहित 1200 प्रकार प्रजातिर पक्षी देखा जाती एवं 2500 प्रकार माछ देखा जाती ता सहित प्राय 45,000 रु ऊर्ध्व प्रजातिर उद्भिद अनेक प्रजातिर सरीसृप उभयचर प्राणी स्तनपायी प्राणी कीटपतंग पोकजोक जिया इत्यादि देखा जाइथांती बुझेला भारत रु 6 गोटी प्राणी भौगोलिक अंचल रे विभक्त करा जायछि भारत को जो प्राणी भौगोलिक अनुसार 6टी भाग रे विभक्त करा गला प्रथमटी रहिला हिमालय अंचल उत्तरस्थ समतल अंचल मरुभूमि अंचल दाक्षिणात्य मालभूमि अंचल नीलगिरी अंचल बुझेला तो भारत रे 5टी विश्व ऐतिह्य स्थल आम भारत में 5टा विश्व ऐतिह्य स्थल एवं 18टी जैव मंडल संरक्षित अंचल अच्छी ता सहित 26टी रामसार स्थली जेनटा आर्द्रभूमि रही आधुना 2019 आधुनिक जो समय 2019 रे जैव विविधतार संरक्षण निमते एठारे थिबा सुरक्षित अंचल मध्य रही 103टी जातीय उद्यान केतोटी 103टी जातीय उद्यान रही एवं 535टी अभयारण्य जहाँ 1.53 लाख वर्ग किलोमीटर परिमित अंचल उपरे परिव्याप्त रही बुझेला भारतर पृथ्वीर समुदाय आयतन 2.4% हेले मध्य यार जैव विविधता हेउची पृथ्वीर जैव विविधतार प्राय 7.3% सेतिमिद्रु आम भारतर 2.4% बुझेला ना नहीं तो देखबा आमे एबे आम भारतर जीवजंतु संख्या गुड़िक आम आलोचना करिबा देख समुदाय जीवजंतु अछंती 89,551 माछ प्रजाति अछंती 2,546 उभयचर प्रकार होछंती 200 हला एवं सरीसृप प्रजाति हला 456 मन रख पक्षी प्रजाति हला 1,232 ता सहित स्तन्यपायी प्राणी प्रजाति हला 390 मलुस्क प्रजाति हला 5,070 एवं कीट प्रजाति होउछंती 68,389 अन्य जो अन्य 8,329 आद्य जीव माने रहिले 2,577
ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଜରୁରୀ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ। ତା ସହିତ ଭାରତର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ତା ସହିତ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲା। ତ ସେଥିରେ ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ଗଣ୍ଡା, ଗୟଳ, ହରିଣ ଇତ୍ୟାଦି ବରହା ପଶୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆସାମ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମରେ, ଖାଲି ନୁହେଁ ଆମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ବୋଲିକି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଲାଇଫରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ କ'ଣ, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି, ବୁଝିଲା। ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି। କାହ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରହିଲା। କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆସାମ, ଗିର୍ ଗୁଜରାଟ, ତା ସହିତ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କେଓଲା ଦେଓଥ ଘାନା ରାଜସ୍ଥାନ, ପୁଷ୍ପ ଉପତ୍ୟକା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ପେରିୟାନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେରଳ, ଫସିଲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କାଙ୍ଗେର ଉପତ୍ୟକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଛତିଶଗଡ଼, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ନାମ ଦଫା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତା ସହିତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଭି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେରଳ, ସ୍ୟାଡନ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପୁଣି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ତା ସହିତ କାରିସ୍କା ବନ୍ୟଜୀବ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ, ବନ୍ୟ ମହିଷ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ତ୍ରିପୁରା, ଖିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜଳଦପରା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବୁଝିଲା। ତା ସହିତ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଗିର୍ ଅରଣ୍ୟରେ ସିଂହ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୁଜରାଟ କିଏ ସିଂହ କେନେ ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଥର୍ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଅଟ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଧ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନରେ ମହାବଳ ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଘ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏବଂ ରେୱା ମାଳଭୂମିର ଅରଣ୍ୟରେ ଧଳା ବାଘ। ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ଜଙ୍ଗଲୀ ମେଣ୍ଢା, ଚମରୀ ଗାଈ, ଛେଳି, ଧଳା ଭାଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ବରଫ ଉପରେ ବାସ କରୁଥିବା ଚିତାବାଘ, ବରଫରେ ମଧ୍ୟ ଚିତାବାଘ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏକ ସିଙ୍ଗାଗଣ୍ଡା ଆସାମର ଭାରତୀୟ ବଷ୍ଟାର୍ଡ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଲାଲ ପଣ୍ଡା ସିକିମ ଓ ଦର୍ଜିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳଗାଈ, ଚୌସିଙ୍ଗା ହରିଣ ଭାରତର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ହେଲା। ହୁଲ୍କା ଗିବନ ଯେନ୍ଟାକି ବଣ ମଣିଷ ଆସାମରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ୟ ମଇଁଷି, କୃଷ୍ଣ ସାର ମୁଗ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଧ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରିଣ ମଧ୍ୟରୁ ହାଗୁଲ, ତା ସହିତ ହଳ ବା ଦଳଦଳି ହରିଣ, ଚିତଳ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ଥାମିନ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ, ଭାରତର ଅରଣ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଏବେ ଅଛେ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼, ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ। ତ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼, ପାତି ମାଙ୍କଡ଼, କପିହୁଲ ଗିବନ ଯେଟା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅଛି ସେଟା ହେଲା। ପୁଚ୍ଛ ଦୀର୍ଘ ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବାଘକୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ବା ହାତୀକୁ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହାତୀକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମୟୂରକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଝିଙ୍କି, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ବଗ, ପାଣିକୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାଛ, ସରୀସୃପ, ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, କୁମ୍ଭୀର, କଇଁଛ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସାରା ଆମ
जेनटा कि सरीसृप भाव में आम बाहर बुलू था पानी में रही था। ओडिशार महानदी मुहाण भितरकनिका और ऋषिकुल्या नदी मुहाण ऑलिवर रिडरे नामक एक विरल कईछ प्रतिवर्ष अंडा देवाई आसी था। कईछ प्रतिवर्ष अंडा देवाई सेठाक आसी था। सेहीपरि भितरकनिका ओडिशार उपकूल नील कंकड़ा परी विरल कंकड़ा देखा जाती। चिलिका ह्रद रे इरावती डेल्फिन देखा जाती। देखा प्रतिवर्ष अनेक पर्यटक विभिन्न स्थान को आसी था। भारतर अरण्य मानकरे तथा अन्य स्थान रे विभिन्न प्रकार विषधर और विषहीन सर्प उल्लेखयोग्य। से मानक मध्य अजगर अहिराज नाग ढमणा गोखर जहाँ जहाँ अच्छी साप अच्छा है। यह व्यतीत अनेक प्रकार कीटपतंग पोकजोक अणुजीव इत्यादि देखा जाती। डॉल्फिन को भारतर जातीय जलचर प्राणी भाव में स्वीकृत कर भारतर जातीय जलचर प्राणी किए डॉल्फिन मन रख। ता सहित वन्यप्राणीर व्यवहार और उपकारिता विषय आम आलोचना करवा। वन्यप्राणीर व्यवहार और उपकारिता तो एमानकर दुग्ध मांस सिंग चमड़ा पशम इत्यादि मिलता है ना नहीं। ता सहित मोहु माछर फेणारू मोहु संग्रह कराए। कीटपतंग मान साहाय्य फूलर पराम संगम होता है एवं परिवेश अलिया आवर्जना सफा कर परिकृत करि। कुआ शागुणा आदि पक्षी माने कीट पतंग पोकजोक पशु पक्षी मनुष्य मानकर सबको खाई परिवेश को प्रदूषण मुक्त करि। नदी ह्रद समुद्र पोखरी आदि माछ मारी खाद्य रूपे व्यवहार कराए। विभिन्न प्रकार प्राणी पक्षी माछ इत्यादि को केतेक विशेष धरण मूल्यवान औषध प्रस्तुत थाए। एबे वन्यप्राणी संरक्षण विषय आमे देखिबा किभली भाव में आमे वन्यप्राणी को संरक्षण करि परिबा से विषय आमे आलोचना करिबा। ता सहित जनसंख्या द्रुत वृद्धि शहरीकरण शिल्पायन कृषि क्षेत्र में कीटनाशक औषध रासायनिक सार प्रयोग प्रदूषण जनित जलवायु परिवर्तन एकाधिक अरण्यक्षय इत्यादि विभिन्न कारण जो वन्यप्राणी मानकर संख्या तथा प्रकार रे ह्रास देखा जाए। प्राकृतिक कारण निया लगिबा भूमिकंप हेबा बन्या मरुड़ी एवं मनुष्यकृत कारण कौन हवा वन्यप्राणी मानक संख्या ह्रास पाई थे। ग्रीष्म ऋतु में जंगल निया लगी अरण्यर विखलता ध्वंस पाइबा संगे संगे से अनेक जीवजंतु ध्वंस हो जाती। कुकुड़ा बतक कईछ इत्यादि अंडा को खाद्य रूपे अधिकारु अधिक व्यवहार जो से वंश बुद्धि में व्याघात सृष्टि करुछि। मयूर उपरे विभिन्न लोभनीय वस्तु प्रस्तुत करने एवं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान यह एक व्यवहार पाई अधिक संख्यक मयूर शिकार धर्म काम भी मयूर हो जाऊँ। तो आम एत सब नकले भल हुआ। से विभिन्न जीवजंतु जैसा बाघ हाथी कुंभीर साप हरिण गयल इत्यादि चमड़ा मांस दांत सिंग आदिर व्यवसाय से अनेक संख्यार शिकार कर फल वन्य प्राणी संबल क्रमशः ह्रास पाई। जैव विविधता ह्रास पाइबार कारण गुड़िक होउछि बासस्थलीर भौतिक परिवर्तन रूपांतर विखंडन जनसंख्या वृद्धि प्रदूषण बाह्य जातिर प्रवेश अत्यधिक व्यवहार और शिकार खाद्याभाव परिसंस्थार कार्यधारा मानविक हस्तक्षेप इत्यादि से सब बुद्धि पाइले परिसंस्थार जीवन यापन करुवा अनेक जाति चापर सम्मुखीन हो क्रमशः ह्रास पाई चलिए। यही क्रम एपरी एक समय आसब जेतेबेले कि उपयुक्त प्रतिरोधक पदक्षेप अभाव एक प्राणी जाति पृथ्वीर एक निर्दिष्ट अंचल संपूर्ण विलुप्त हो आमको एबेठू सजग हेबाकू पड़िबो बुझेला। ता सहित एक अंतरराष्ट्रीय संस्था यही संकटापन्न जाति मानकर लिपिबद्ध कारण निमंते विहित पदक्षेप ग्रहण करिछि। कौन कौन ग्रहण कला यार नाम होउछि प्रकृति और प्राकृतिक संबलर संरक्षण निमंते अंतरराष्ट्रीय संघ हला इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसर्च स्विट्जरलैंड रे मार्च मोर्स सहर रे जो स्विट्जरलैंड रो मोर्स सहर अछि यार मुख्य कार्यालय अवस्थित अच्छी। वन्यप्राणी जो अंतरराष्ट्रीय संघटा कोने रहा स्विट्जरलैंड रो मोर्स सहर रे। यही संस्था एवं नूतन रूपे विश्व संरक्षण संघ भाव में नामित हो गलानी। यह संकटापन्न जातिर जीव मान उपरे एक पुस्तक प्रकाश कर आसुअछि। यही पुस्तकर नाम हेउछि लाल तथ्य पुस्तक। से पुस्तकर नाम कौन लाल तथ्य पुस्तक।
ଏହା ପ୍ରଥମେ 1966 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସଂକଟାପନ୍ନ 3000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। 2019 ମସିହା ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସଂକଟାପନ୍ନ ଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 28,338କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବୁଝିଲା? ତ 38କୁ ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଗଲା ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖ ଭାରତର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତାର ଆୟତନ କେତେ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ତ ନୀଳଗିରିର ଆୟତନ ରହିଲା 5,520 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଯେନ୍ଟାକି ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା ନାଇଁ, କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେନେ ହାଡ଼େ ଗଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଲା? ଏଠି ନୀଳଗିରି ତାହାଲ ସହି ପୁଚ୍ଛ ମର୍କଟ ରହିଲା ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଆଲା ନନ୍ଦାଦେବୀରେ କ'ଣ ରହିଲା? ନନ୍ଦାଦେବୀ 6,407 ଯେନ୍ଟାକି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଯେନ୍ଟା ନୀଳଗିରି ତାହର ସିଂହ କ'ଣ ପୁଚ୍ଛ ମର୍କଟ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଲା। ତା ସହିତ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ? ନକରେକ ତ ତା ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର 820 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମେଘାଳୟ। ତା ସହିତ ଲାଲ ପାଣ୍ଡା ଏବେ ସୁନ୍ଦରବନରେ କାଣା ରହିଲା ଦେଖ? ମାନସ 2,837 ଯେନ୍ଟାକି ଆସାମ, ସେନେ ରହିଲା ଲାଲ ପାଣ୍ଡା। ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଲାଙ୍ଗୁର ସୁନ୍ଦରବନରେ 9,630 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ବ୍ୟାଘ୍ର ରହିଲା ସୁନ୍ଦରବନରେ ବ୍ୟାଘ୍ର। ତା ସହିତ ମନ୍ନାର ଉପସାଗରରେ କ'ଣ ରହିଲା? ମନ୍ନାର ଉପସାଗର 5,000 ବା 10,500 ତାମିଲନାଡୁ ଡୁଡଙ୍ଗ। ବୁଝିଲା? ତାମିଲନାଡୁ ଡୁଡଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରୀ ଗାଈ, ଡୁଡଙ୍ଗ କହିଲେ ସମୁଦ୍ରୀ ଗାଈରେ ଗଲା। ତା ସହିତ ଶିମିଳିପାଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି 5,569। ଓଡ଼ିଶା ଯେନେ ଶିମିଳିପାଳରେ ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହଁ ନାଇଁ? ଶିମିଳିପାଳରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ହାତୀ ଆମେ ଜାଣିଛା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ରହିଛି, ତମେମାନେ ଦେଖିଦେବ। ଏବଂ ଏଇ ଚାର୍ଟଟା ଖାଲି ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଚାର୍ଟଟିକୁ ପୁରା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ସବୁକିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତମେମାନେ ଏବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଦେଇଛି ଏବଂ ତମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ବୁଝିଲା? ତା ସହିତ ଏହି ଲାଲ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ସଂକଟାପନ୍ନ ଜାତି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତରେ ଅଧିକ ସଂକଟାପନ୍ନରେ ଅଛନ୍ ବୋଲି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଟାପନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା 476 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଂକଟାପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ ଅଧିକ। ଏବଂ 2000 ମସିହା ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା 44 ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ 113 ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଏବେ ବିଲୁପ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଜାତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଲେ ତାକୁ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଚିତାବାଘ ଏବେ ଭାରତରେ ବିଲୁପ୍ତ, ମାତ୍ର ଏହା ଏବେ ବି ଆଫ୍ରିକାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏହିପରି ଡାଇନୋସର ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଜାତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡାଇନୋସର ଏବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଚିତା, ଜାତୀୟ ଗଣ୍ଡା, ଗୋଲାପୀ ମସ୍ତକଧାରୀ ବତକ, ଜଙ୍ଗଲୀ ପେଚା, ପାର୍ବତୀୟ ବର୍ତ୍ତକ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଜାତିର ଜୀବମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯଥା ବନ୍ୟ ଗଧ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସିଂହ, ଲାଞ୍ଜ, ବିଶିଷ୍ଟ ହନୁମାଙ୍କଡ଼, ବ୍ୟାଘ୍ର, ଶାଗୁଣା ଇତ୍ୟାଦି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା। ଲୋପ ପାଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଗଲାଣି ହେଲା। ତ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣସାଗର ମୃଗର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣସାର ବୋଲି କହିଦେଲେ କୃଷ୍ଣସାର ହେଲା। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେତେକ ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି।
ଯାହାକି ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ନାଶକ ଜୀବ, ରୋଗାଣୁ, ଖାଦକ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଯେନ୍ଟାକି ସଙ୍କଟାପନ୍ନରେ ଲାଲ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ କେତେ ରହିଲା 1355ରେ, ମତ୍ସ୍ୟ ରହିଲା 334ରେ, ଉଭୟଚର 50 ଏବଂ ସରୀସୃପ 170, ପକ୍ଷୀ 1037, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ 4097, ନା ନାଇଁ? ଏଭଳି ଭାବରେ 4097ରେ ରହିଲା। ତା ସହିତ ବ୍ରାଘ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ 27ଟି ଯୋଜନା ଅଛି। ବ୍ରାଘ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ କେତେଟା ଯୋଜନା ରହିଲା? 27ଟି ଯୋଜନା ରହିଲା। ତ 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସାମର ମାନସ, ଝାରଖଣ୍ଡର ପାମୋଲ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କାରବେଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମେଘଲାଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବନ୍ଦିପୁର, ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଲିପାଲ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରବନ, ରାଜସ୍ଥାନର ରଣଥାମ୍ବୋର, ତାମିଲନାଡୁର ସୁଡାନ୍ଥରାଇ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କାହ୍ନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଧୁଧୱା, କେରଳ ପେରିୱାର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନାମ ଦାଫା ଇତ୍ୟାଦି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାଘ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଭୟାରଣ୍ୟମାନେ ରହିଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପଶୁଚାରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ।